जय जगन्नाथ बंधुगण। आज आम जानिबा 7 मे 26 मसीहा गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रक गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकाई थाए। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर पंचांगटी कौन। आजिर पंचांग 7 मे 2026 मसीहा बैशाख मास स्न पक्ष गुरुवार। आजिर तिथि बैशाख मास 14 दिन पंचमी पूर्वाषाढ़ा धनु। आजिर सूर्योदय 5:13। आजिर सूर्यास्त 6:12 रे सूर्यास्त। एबे आसंतु जानिबा द्वादश राशि राशिफल विषय। मेष राशि आज शनि को दृष्टि चंद्र थिबारु उदास रही पारंती एवं काम सकाशे निरुत्साहित रहिबे। संतान को वैवाहिक संबंध संपर्कित आलोचना करि पारंती, किंतु परिवार रे पैतृक संपत्ति को केंद्र करी टणाउटरा देखा देई पारे। असुस्थता वशतः केतेक अत्यावश्यक काम गुड़िक आपणकर स्थगित रही जाई पारे। व्यवसाय को धन लाभ हो। शिक्षार्थी लगी दिनटी भल क्यारियर कौन बड़ सफलता पाइबे। जो माने जमी किनिबा को लागिचंती भाबुचंती सेमानंकर लाभ हो। बहुत भल सौदा भी मिलियो, बहुत भल लाभ भी अच्छे। अर्थ लाभ अच्छी, आपण को सुखाद्य खाद्य मिलबार अच्छी, सुवस्थ प्राप्ति होबार अच्छी। माने जानवाहन भी आपणकर यदि किनिया को चाहूले ता भी प्राप्त होबार अच्छी। आनंददायक आपण भ्रमण बा बुलिया को जदि चाहते आपणकर बहुत भल होबार अच्छी। विघ्ननाश होबार अच्छी और सर्व क्षेत्र रे आपणक सब क्षेत्र रे आपणको सफलता भी मिलिबार अच्छी। वृष राशि कर्म क्षेत्रस्थ ग्रस्त प्रभाव सम्मान लाभ हो पारे। पदमर्यादा वृद्धि पाई पारे। चेष्टा करुथिबा कामटी आपणकर साहाय्य सहयोग पाइबा सह सफलता मिल पारे। पारिवारिक क्षेत्र रे छोट बड़ कथा को नेकी आपणक बड़ आकार चिंता करी अनुताप करि पारंती। आपण अन्य मनस्क जोग यदि आपण किछि प्रत्येक माने कर्म करचंदी क्षेत्र रे आपणकर व्यतिक्रम सृष्टि हेई पारे। कोनोसी कथा को आपणक नेकी आपणक मन उत्साहित रही पारे। संगीत क्षेत्र में थिबा लोकों को जे संगीत अच्छे प्रसिद्ध मिलवा सहित पुस्तक व्यवसाय को यथेष्ट लाभ भी मिल पारे। आपन जदि प्रेम संपर्क अच्छी संपर्क आपणकर निबिड़ हो पारे। अर्थ लाभ आपणकर देखाउची, शत्रु उपरे विजय देखाउची। आउ स्वास्थ्य को लेकिन मतलब उत्तम स्वास्थ्य देखा दउची। भल पारिवारिक शांति भी रहिबो, सुसंग प्राप्ति हेबो। आपन को मानसिक शांति भी आपन को जदि किछि खिटपिट चली घरे हो कि बाहर हो आपन को मानसिक शांति मध्य आपन पाइबे। मिथुन राशि आपनकर तृतीय अधिपति अष्टम अवस्थ जोग भाई बंधु किंबा सहकर्मी सहित मतांतर घटी पारे। आनुष्ठानिक कार्य किंबा जदि मांगलिक काम करचंती करबा सकाशे परिवार सह आलोचना करि पारंती। आपन को अर्थनैतिक आलोचना शिल्प वाणिज्य और निर्माण सकाशे कौन से असुविधा हेबो नाही। अर्थ प्राप्ति हेबो। दैहिक दुर्बलता लागि रहउतिबार व्यस्तता वृद्धि देखा दे पारे, वृद्धि हे पारे। कर्म क्षेत्र को नेकी दिनटी आपनक लगी आपनक पय भल रहइबो। व्यवसाय क्षेत्र रे मते आपनक लाभ मिलबा। चाकरी जोग देखौची। ऑफिस रे कौन से बड़ अधिकारी सहयोग पाइबे। राजनीति रे आर्थिक लाभ करिवे। जदि जॉब करूचंदी प्रशंसा पाइबे। स्वास्थ्य आपनकर हानि देखा दे पारे। दुख सर्व क्षेत्र में विघ्न पाचक जंतु आमर पेट जंतु समस्या देखा दे पारे। अनावश्यक भ्रमण आपनकर अच्छी। अर्थ हानि सम्मान हानि देखा देउची। दारिद्रता आपनकर यदि लव लाइफ बा प्रेम करचंदी आपनकर से सब असफलता देखा देउची। भाग्य कैरियर ठीक अच्छी, भाग्य भल अच्छी, कैरियर भी भल अच्छी। आपन लाभ हेबो। कर्कट राशि आपनक राशि को रवि और मंगलकर दृष्टि आशा और अभिलाषर पूर्णता मानसिक शांति आपनकर प्रदान हबो। बंधु को सहानुभूति लाभ करिवे। शत्रु मानक अधोगति हबो। आउ विवाद रे अवसान प्रभुतिर आश्वस्ति आपन को अनुभव करी आश्वस्ति मिलिबो। जानवाहन चलाचलन समय रे आपन टिके सतर्कता अवलंबन करंतु, सतर्कता करंतु। परिवार रे किंबा आपनकर संपर्कीय सह निज लोक सह कलह
सृष्टि हो पारे टिके ध्यान देबे। परिश्रम रे आपनकर संतोषजनक फल पाइबे, जहाँ भी भाविचंती पाइबे। आर्थिक पक्ष आपनकर जदि भल नथिला सुदृढ़ हबो, सुदृढ़ रहबो। जदि आपण जॉब करचंती ऑफिस रे कोनोसी नुवा काम पाइबे, प्रशंसा पाइबे। पारिवारिक जीवन आपनकर गंडगोल अच्छी किंतु आपनकर पर शांतिमय देखा देबो। आ प्रेम जदि आपण लव लाइफ करचंती आपनकर प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आसीबो। आउ कैरियर रे लाभ करिवे। भाग्य भी आपनकर सपोर्ट दबो जहाँ किछि करिवे। किंतु स्वास्थ्य रे टिके आपनकर कोन टिके समस्या देखा देबो, रोग संदेहजनक देखा देबो। आपनकर भय रहिबो, चिंता रहिबो। जेमति कहितली कलह हबो, पारिवारिक को नेकी टिके मतभेद रही पारे। सेठिपटे टिके दूर रे रहबा को आपण चेष्टा करंतु। सिंह राशि आज दूर यात्रा आपनकर पारिवारिक व्ययबराद संतान समस्या जो चिंतित रही पारती। पारिवारिक जीवन में मध्य आपनकर बुझापड़ा नहीं तिक्तता देखा दे पारे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में परिवहन पर आपनकर दिनटी मंद नुहे। आनुष्ठानिक कार्य बा आपनकर बंधु मिलन हो पारे। नूतन कर्मारंभ यदि किछि करूचंती, व्यवसाय को नहीं हो कि कर्म को नहीं कि हो कि भाग्य को लेके, कैरियर को लेके हो, नूतन कर्माशय यदि होची आपनकर प्रीतिप्रद रही पारे, भल रही पारे। आपनको सफलता प्राप्त हो पारे, अर्थ लाभ हो पारे, बंधु स्थापन हो पारे। जेमति कहली शत्रु पर आपण विजय लाभ करि पारंती। आउ जदि किए बंधु आपनकर पैसा नैथिला कि नन्ही भी थिला, आपनको धन प्राप्ति हो पारे बंधु ठारू। ए दिन आपण पई शिक्षा पई, कैरियर पई बहुत भल अछि। जदि शिक्षा रे माने परीक्षा पई किछि भ्रमण करबा को चाहउछंती, पाठ पढ़िया को विदेश यात्रा करिया को चाहउछंती, भ्रमण पई अत्यंत शुभ अटे। कन्या राशि आपनकर रवि और मंगल को कुप्रभाव भल कथा कहले मध्य आपनको यदि के भी भल कथा कहउछंती, आपनको अन्य माने भूल दृष्टिकोण रो विचार करि परंती। कथाबार्ता रे आपण संयमता रक्षा न कले विवादग्रस्त होई पारंती। मन रखंतु स्वार्थ साधन रे आशा नथिबारु निज लोक आपनको दूरे रहबे। जदि स्वार्थ नहीं सेठी आपनको से दूरे रहिबे। आजिर व्यवसायिक स्थिति, निर्माण कार्य, बंधुक सह आलोचना रो सफल बा सुफल पाइबे। आर्थिक स्थिति भल रहिबो। आपणकर व्यस्तता सहित कटिवा सहित टंका पैसा मामला रे कहार ऊपर आपण टिके अधिक भरोसा करंतु नहीं। मिलिबो किंतु अधिक भरोसा करिवे नहीं। सरकारी चाकरिया को नुआ दायित्व मिलिबो। आपण जो चाकरी करिसंती व्यवसाय हो कि जहाँ भी हो, आपन सरकारी चाकरी भी जदि करचंती आपन नुआ दायित्व मिलिबो। वैवाहिक जीवन आपनकर सुखमय हबो। आपन लाइफ पार्टनर को सहित आपन भ्रमण करबा को जाय परंती। भाग्य कैरियर आपनकर भल देखा देउछि। देखि कहले आपण टंका पैसा ऊपर काहा को विश्वास करंतु नाही। अर्थ हानि हे पारे, विघ्न हे पारे। आपनकर सेठी प्रति टिके ध्यान देंतु। कलह भी मध्य होई पारे, सम्मान भी आपनकर सेठी नष्ट हे पारे। आपनकर डिप्रेशन को चल जिवे जेमति बा हे पारे। तेणु आपण ताको टिके ध्यान देबे। तुला राशि आपनकर धन एवं लाभ प्रति कौन व्यवस्था जो अर्थ संपर्कित समस्या समाधान एवं भूल बुझापण जुक्तितर्क जनित मत पार्थक्य, पारिवारिक और सौहेन्द्र को नष्ट कर सौंदर्य नष्ट करें। आज सकाल यात्रा जिनपत्र प्रति आपण सतर्कता रहिबे, भल हेबो। आनुष्ठानिक काम परोक्ष शत्रुता सामूहिक बाधा सृष्टि करें। पूर्व समस्या समाधान बाहर, निजर कार्य नुआ ढंग करने को चेष्टा करेंगे। नवविवाहिता लगी दिन भल अच्छी, भल चलो। छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र को लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा आपन यदि परीक्षा देइचंदी सफलता आपनकर हासिल करेंगे। जदि भाग्य को देखा गले, कैरियर को देखा गले आपनकर उन्नति लाभ देखा देउछि। तम स्वास्थ्य, अर्थ, संपत्ति लाभ देखा देउछि। भाग्य उदय देखा देउछि। सुखेतु प्राप्ति आपन को देखा देउछि। खाइबे मध्य वैवाहिक जीवन में शांति आसीबो, बंधु मिलन हबो। जदि मानसिक चापर थिले शांति सम्मान लाभ हबो। शत्रु पर अपन विजय लाभ करेंगे। नूतन कार्य यदि करबा को चाहते आरंभ करि परंती। धन
ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଲାଭାଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସହ ବହୁ ଜଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଅର୍ଥ ଲାଭ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘରୋଇ କଳିଜନିତ ସାମୟିକ ବିତର୍କ ଲାଗିପାରେ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହ ନୂଆ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥାନ ଶନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ମନୋବଳ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି, ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷ ହେତୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେତୁ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ବା ବିଜୟ ରହିବା। ମନରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିବା ଜାଣିବା ଲାଗି ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିବା। ବେକାରୀଙ୍କୁ ଯଦି ବେକାର କିଏ ଅଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ଅବସର ମିଳିବା, ଜବ୍ ମିଳିବା, ଚାକିରି ମିଳିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ବି ଦିନଟି ବହୁତ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ଦେବେ କି କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା, ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବା, ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିବାହ ଯୋଗ ଯଦି ନଥିଲା ବନିବ। ଯଦି ବିବାହ କେହି କରିନଥିଲେ ବି କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ୍ୟାତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସକାଶେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହେବ। ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଯାହା ବି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଲେଖାପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି। ସଫଳତା ପାଇବେ। ସୁଖ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଘରୋଇ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନକୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଅସୁବିଧାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟିକରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତଭିକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ବି ପାଇପାରନ୍ତି। ଜବ୍ ମିଳିବାର ଲାଗି ରହିବାର ମକଦ୍ଦମା ଆପଣଙ୍କର ମାନି ମକଦ୍ଦମା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଯଦି ବି ଚାଲୁଥିଲା କିଛି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦୌର୍ବଲ୍ୟ ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ହାନି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେ ଭୟ ଟିକେ ରହିପାରେ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ହବନି, ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆଳସ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ରାଶି ଆପଣ ମାପିଚୁପି ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିପାରେ। ସ୍ଥାନସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଜନିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସକାଶେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା ନିରର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ ଅବସର ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଦେଖାଯାଉଛି, ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଖୁସି ବି ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି, ଭ୍ରମଣରେ ସୁଖ ରହିଛି। ଭ୍ରମଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବି ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖା ଦେଉଅଛି। ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥହାନି ଦେଖା ଦେଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି।